Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pelajar yang bukan beragama Islam. Dan pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan menyambung semula tajuk workshop praktis iaitu A083121 dengan learning abilities yang bertajuk Comply with Workshop Equipment Safety Rule Procedure. Jadi di dalam tajuk ini lebih kepada cara susunan bengkel. Jadi untuk pelaksanaan susunan bengkel ini, kita boleh mengambil contoh amalan 5S yang mana merupakan satu amalan pengurusan persekitaran yang berkualiti yang dipelopori oleh negara Jepun. Dan satu lagi contoh kaedah amalan pengurusan persekitaran yang baik adalah EXA. Dan EXA ini adalah inisiatif mampu yang menambah baik pelaksanaan amalan 5S dengan penjenamaan semula kepada EXA yang bermaksud ekosistem kondusif sektor awam dengan mengambil kira keperluan bagi mengetengahkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan kondusif supaya ia lebih relevan kepada jabatan dan agensi sektor awam di Malaysia ini. Sebagai pengenalan, kekemasan bengkel dan tempat kerja perlu diwujudkan untuk memastikan sistem kekemasan bengkel atau tempat kerja. Satu kaedah amalan yang biasa digunakan adalah amalan 5S. Dalam amalan 5S ini, pelajar atau pekerja mesti memastikan bengkel dan sekitar tempat kerja dalam keadaan yang tersusun rapi supaya tidak menghalang segala pergerakan terutama pergerakan untuk laluan keluar dan masuk. Jadi kita boleh mengambil 5S sebagai medium pengurusan persekitaran berkualiti yang telah dipelopori oleh negara Jepun dengan penemuan kepada 5 langkah tindakan perlaksanaan yang bermula dengan awalan huruf S yang bermatlamatkan pengurusan amalan kebersihan yang sistematik iaitu Seiri, Seton, Seiso, Seketsu dan Shitsuke. Dalam bahasa Melayu pula, amalan 5S merujuk kepada singkatan perkataan sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal yang merupakan satu kitaran proses berterusan yang digunakan bagi pengurusan persekitaran tempat kerja yang lebih sistematik dan praktikal. Melalui amalan ini, tempat kerja akan menjadi lebih teratur, tersusun dan selesa sepanjang masa. Dan di sebelah kanan pelajar adalah contoh gambar amalan 5S yang telah diamalkan di Institut Latihan Perindustrian Pedas. Baiklah, para pelajar, seterusnya adalah berkenaan dengan susunan bahan dan peralatan di dalam bengkel. Gambar di sebelah kiri pelajar adalah gambar yang diambil di Institut Latihan Perindustrian Pedas yang telah mengamalkan amalan 5S. Jika dilihat pada bengkel tersebut, bahan guna habis disusun di atas rak di dalam stor. Bahan guna habis seperti pipe schedule, flat bar mahupun sheet plate diletakkan di tempat tertentu bagi memudahkan pelajar ataupun pekerja untuk mengambil bahan guna habis tersebut. Dengan susunan ini, pegawai pembantu stor mudah merekodkan atau mengenal pasti bahan guna habis yang kurang dan perlu ditambah. Dan pada pengamatan saya, stor di bengkel ini telah diletakkan label ataupun aras di mana hijau sebagai label bahan guna habis itu mencukupi dan tanda merah menandakan bahan guna habis itu telah habis dan perlu ditambah. Jika dipandang dari sudut 5S pula,
susun merupakan satu prinsip di mana setiap barang ada tempatnya dan setiap tempat ada barangnya. Dan penekanan susun tertumpu kepada kaedah penyusunan yang teratur, kemas, berkesan dan juga selamat. Masih lagi dalam tajuk susunan bahan dan pelatan, dan kali ini saya mengambil contoh cara penyimpanan yang dilakukan di bengkel teknologi kimpalan yang sama, di mana penyusunan bahan dan pelatan kecil juga boleh disimpan di dalam rak kecil secara bertutup seperti gambar di sebelah kanan pelajar. Rak bertutup ini kemudiannya dilabelkan dengan kod contoh kimpalan 90 dan dinamakan item yang terdapat di dalamnya sebagai carbon brush. Dan di dalam bahagian dalam rak tertutup ini diletakkan carbon brush tersebut bersama dengan kad petak. Seterusnya, rak bertutup ini dilekatkan gambar item yang terdapat di dalamnya bagi memudahkan proses mengenal pasti dan mencari dengan lebih cepat. Dan rak tertutup ini juga dilabelkan dengan hot item bagi item-item yang sering atau kerap digunakan bagi tujuan penambahan atau semakan. Dan akhir sekali, terdapat satu kad petak untuk tujuan rekod keluar dan masuk item yang akan direkodkan oleh pembantu pegawai stor atau pegawai bertanggungjawab yang seterusnya akan direkod lagi ke dalam daftar stok untuk tindakan semakan, dan sekiranya item perlu ditambah, cadangan akan dibuat untuk pembelian penambahan item seterusnya. Dan ini adalah satu contoh penyimpanan dan perekodan. Namun begitu, masih banyak lagi cara susunan penyimpanan yang boleh diikuti dan dipelajari sehingga kepada pengisian stok secara soft copy dengan menggunakan komputer mahupun dari atas talian ataupun internet. Pada kebiasaannya di bengkel kimpalan, bagi mendapatkan susunan pelatan yang kemas dan teratur, perkakasan meja, kerja ataupun kursi stool welding biasanya akan diletakkan di dalam bay. Mesin welding juga ditempatkan secara teratur di dalam setiap bay welding. Dan susunan penyedot asap ataupun fuel extractor yang berwarna kuning hitam bagi kegunaan setiap bay welding dipasang sedemikian rupa untuk menampakkan ia lebih tersusun dan teratur. Dan yang ketiga, meja kerja workbench disusun dengan jarak yang sesuai, memudahkan pergerakan, dan ragum juga dipasang secara bersilang untuk mengelakkan pertembungan semasa melakukan kerja secara serentak. Seterusnya, saya akan membacakan berkenaan keselamatan di bengkel. Pertama, pelajar perlu berfikir sebelum bertindak dan bertanya kepada pengajar atau penyelia bertugas sebarang perkara yang tidak pasti. Kedua, bersihkan bengkel selepas menggunakannya. Ketiga, pelajar perlu tahu di mana alat pemadam api dan tahu cara menggunakannya. Keempat, jaga kebersihan tempat kerja dan persekitarannya. Yang kelima, apabila menggunakan tangga, pastikan ianya selamat dengan berkedudukan rata dan kukuh. Keenam, laporkan setiap kemalangan walaupun ianya kecil. Dan yang ketujuh, jangan berlari atau bergurau semasa berada di dalam bengkel. Seterusnya yang ke-8, pelajar jangan menggunakan mesin sekiranya tidak tahu mengendalikannya. Ke-9, jangan berjalan di bawah bebanan yang berat dan tergantung. Ke-10, jangan memberikan pertolongan cemas sekiranya tidak tahu teknik dan kaedahnya. Yang ke-11, jangan meletakkan benda tajam di atas tangga atau di tempat tinggi. Dan yang ke-12, jangan merokok di dalam bengkel. Dan yang ke-13, elakkan menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar berlebihan di dalam bengkel. Dan yang ke-14,
ruang udara serta pengudaraan udara yang baik di samping cahaya lampu yang cukup terang untuk penglihatan adalah baik. Berikut adalah alat keselamatan elektrik ataupun basic peralatan yang pelajar perlu tahu, di mana penebat adalah satu bahan yang digunakan untuk melindungi arus listrik dari tembus, bocor atau meresap. Contoh penebat yang baik adalah getah, PVC, kaca, kertas, asbestos dan lain-lain lagi. Dan safety shoes juga merupakan penebat yang amat baik. Kemudian kita akan tengok kepada pita penebat ataupun isolated tape. Isolated tape ini digunakan untuk menyalut dawai yang terdedah hingga ia boleh digantikan. Dan isolated tape ini juga digunakan untuk menyalut sambungan dawai untuk sementara waktu. Dan ini pula adalah alat pen penguji, dan saya rasa pelajar biasa melihat alat ini, dan pen penguji ini biasanya kita panggil dia test pen. Test pen ini digunakan untuk mengetahui arus mengalir atau tidak di dalam litar. Dan sesuatu peralatan elektrik itu selamat digunakan apabila tidak terdapat kebocoran pada arus. Kerosakan peralatan elektrik dapat dikesan pada peringkat awal dengan menggunakan test pen ini. Ini pula adalah alat keselamatan elektrik atau dikenali sebagai meter penyepit ataupun clamp meter. Kebiasaannya clamp meter ini digunakan di dalam kimpalan, dan clamp meter ini terdapat 3 fungsi kegunaannya, iaitu untuk menyukat volten, ampere, arus dan rintangan ohm. Pemilihan sesuatu kegunaan itu boleh dibuat dengan membuat pelarasan pada switch pilihan yang terdapat pada clamp meter, dan clamp meter ini biasanya digunakan untuk menguji ketepatan volten dan arus semasa proses kimpilan. Maafkan saya, semasa proses kimpalan ini sedang dilakukan. Dilaraskan pada mesin, pelarasan arus ini mesti sama keluaran outputnya semasa proses kimpalan ini berjalan. Dan slide ini pula adalah berkenaan dengan keselamatan semasa mengangkat barang. Semasa mengangkat barang, pelajar atau pekerja hanya mengangkat barang atau benda yang termampu sahaja. Dan pastikan berat bahan sebelum mengangkat atau memindahkannya. Sekiranya pelajar tidak mampu, jangan memaksa diri untuk mengangkat barang tersebut. Dan sekiranya menggunakan alat pengangkat, pelajar atau pekerja mesti memastikan alatan berada dalam keadaan baik dan selamat. Dan pelajar maupun pekerja tidak digalakkan membiarkan bahan yang diangkat tergantung pada alat pengangkat. Pelajar juga perlu mengangkat barang dengan betul. Pertama, hendaklah merendahkan kaki dan barang perlu dirapatkan dengan badan, memegang erat dan meluruskan belakang badan. Kedua, barang diangkat seiring dengan kaki yang lurus. Dan yang ketiga, beban yang diangkat mestilah sesuai dengan kemampuan diri pelajar. Jadi di sebelah kiri adalah satu teknik yang salah, dan di sebelah kanan pula adalah satu teknik betul yang perlu pelajar ikuti. Dan perkara seterusnya, saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, di mana akta ini digubal bagi menghasilkan satu budaya kerja yang sihat dan selamat di kalangan pekerja dan majikan di Malaysia. Akta ini menterjemahkan satu kewajipan yang perlu dipatuhi oleh pekerja dan majikan dengan perhatian yang serius. Akta ini biasanya melibatkan satu sistem undang-undang yang bersepadu dan menyeluruh di seluruh Malaysia bagi sektor perindustrian dalam jadual pertama, namun tidak boleh dipakai bagi pekerja atas kapal
di mana ianya dikuasai oleh Ordinan Perkapalan Saudagar 1952, Ordinan Perkapalan Saudagar 1960 bagi Sabah dan Sarawak atau Angkatan Tentera. Dan tujuan akta ini, peraja boleh merujuk di dalam nota kertas penerangan yang disediakan untuk lebih jelas lagi. Seterusnya saya akan menyentuh berkenaan dengan kemalangan dan kecederaan. Kemalangan dan kecederaan biasanya berpunca daripada kecuaian manusia itu sendiri. Pertama, sikap tidak bertanggungjawab manusia itu sendiri yang kadang-kala tidak mahu mengikuti peraturan, aturan dan juga kehendak yang telah ditetapkan oleh majikan. Kedua, pekerja atau pelajar menggunakan peralatan untuk bergurau sesama sendiri. Dan yang ketiga, tidak mematuhi tanda amaran dan larangan seperti tidak boleh merokok, perlu memakai safety shoes dan perlu memakai PPE, pelindung mata, telinga dan kepala, dan kadang-kala berada di dalam posisi yang tidak selamat. Seterusnya kita lihat kemalangan dan kecederaan berpunca daripada suasana tempat kerja dan peralatan yang tidak selamat. Satu, logam tajam berat dan keras boleh mencederakan. Kedua, logam panas yang boleh menyebabkan kebakaran atau lecur pada anggota badan. Bahagian mesin yang bergerak juga boleh menghilangkan panca indera. Keempat, lantai yang licin dan berminyak. Dan kawasan kerja yang tidak kemas dan teratur. Jika dilihat pada gambar di sebelah kanan, terdapat perlakuan-perlakuan yang boleh membawa risiko kepada pekerja maupun rakan sekerja. Sebagai contoh, di dalam gambar tersebut, pekerja menggunakan tangga ataupun tidak menggunakan tangga, sebaliknya menggunakan kotak sebagai medium untuk mengambil barang di atas. Yang kedua, mengangkat barang dengan cara yang salah. Dan di dalam gambar tersebut juga ada cara pemakaian yang tidak sesuai semasa di bengkel, berada di kedudukan di bawah barang yang sedang diangkat. Terdapat juga pekerja yang berlari di dalam bengkel, dan ada juga yang mendapatkan rawatan di lapangan kerja dengan api gas sedang terbuka. Dan perawatan ataupun perubatan ini perlulah dilakukan di tempat yang sesuai. Daripada gambar tersebut juga, kita dapat melihat ada pekerja yang membalingkan tukul atau peralatan kepada rakan sekerjanya sendiri. Dan ada juga pekerja yang menaiki tangga sambil membawa peralatan yang tidak disimpan dan dengan betul, berkemungkinan peralatan ini boleh jatuh dan mengenai pekerja yang lain. Jadi, banyak lagi kesalahan-kesalahan keselamatan yang kadang-kadang kita lakukan tanpa kita sedari. In this film, we will outline the areas you need to think of when it comes to health and safety and show you that health and safety need not be confusing. An introduction to health and safety. If you saw a child in any of these situations, would you stop them before anything happened? Yes, of course you would. Whether or not the child was anything to do with you, you wouldn't let them put themselves into a dangerous situation. This is the most important thing to remember when considering health and safety. Don't allow yourself to be put in a dangerous situation. When it comes to health and safety, you may only get one chance.
Health and safety is not something to be scared of. It is not just a term thought up by employers to confuse workers. It is a government legislation that aims to ensure that the workforce is safe. There are guidelines that employers have to follow. However, it is also your responsibility. The Health and Safety at Work Act 1974 states, "It shall be the duty of every employee while at work to take reasonable care for the health and safety of himself and of other persons who may be affected by his acts or omissions at work." This means that you have to think about health and safety and not just leave it to your designated health and safety officer. This film will give you a good understanding of the areas you have to consider when thinking about health and safety. These include fire safety, workplace safety, personal protective equipment, PPE, and control of substances hazardous to health, COSH. Workplace safety. If you follow these golden rules, you'll be less likely to be injured or to suffer illness at work. Work tidy. In order to keep yourself safe and working efficiently, you need to keep your workspace clean and tidy. Working in an untidy manner or workplace is stressful and frustrating, not to mention inefficient. Get training. One of the ways of reducing accidents in the workplace is training. You will be instructed in the safe use of equipment, machinery, and safe working practices. Be familiar with your workplace. You should be familiar with your workplace and the task or jobs you have to carry out. It is essential to know where the fire exits, call points, and fire extinguishers are located. Read the labels. Before using any product, always read the label for instructions and directions for its safe use, handling, and storage. Do what the signs say. Signs in the workplace are put up for a purpose. Obey them, they are there for your safety. Never obscure signs, add graffiti, or remove them. Regular maintenance and servicing. Keeping your plant, machinery and equipment serviced and in good repair is good business sense. It will also reduce failure, breakdowns and reduce the risk of accident and injury. Always disconnect and lock off equipment before starting maintenance work. Never try to fix equipment if you are not trained to do so. Report all accidents, incidents and breakdowns. You should report all accidents, incidents and near misses to a supervisor or manager. It is also good practice to report all equipment faults, breakdowns and so on in the workplace that you think could be dangerous. Work within the safety guidelines. For every task, there should be safe working practices. Most of these will be based on common sense. Never take shortcuts or try to modify your task or equipment. Don't fool around. Your workplace has many hazards. Hundreds of people are injured every year when foolish actions go wrong. Use your common sense. Many accidents are caused by human error, and many can be prevented by common sense. Over the years of experience at school, at play and at work, you have built up a vast knowledge of what is and what isn't dangerous. Slips, trips and falls. Slips and trips are often seen as a joke. However, in reality, nothing could be further from the truth. Slips and trips are the most common causes of major injuries at work. They occur in almost all workplaces, and 95% of major slips result in broken bones, and they can also be the initial causes for a range of other accidents, such as falls from height. Most slips occur in wet or contaminated conditions. Most trips are due to poor housekeeping. The solutions to both are often simple and cost-effective. Your workplace will have many hazards, some of which are obvious and some that are not. These are some of the most common causes of slips, trips, and falls. Liquid spills. If you spill liquid, or see a liquid spill, whether it is water or any other liquid, clean it up immediately, because the next person might not see it and slip. Footwear. Always wear suitable footwear for the job you are doing. Uneven surfaces and stairs.
If floor surfaces or stairs are worn or cracked, they can be a danger and need to be reported to your health and safety officer. Loose mats are also a danger. Make sure loose mats have good gripping properties. Objects on floors. If you drop something or see something lying around, pick it up, because something as small as a pen can cause serious damage when slipped on. Bad weather. Take care when working outside. Excessive water and ice can be serious hazards. Cables. Trailing cables are the most common causes of trips, but the easiest one to avoid. If possible, reroute the cable to a safer place. If the cable must be in a walkway, use a cable bridge or warning sign. Ladders. If you've not been trained to use a ladder at work, then don't use it. If you have, always inspect it to see that it's safe. Look for worn or missing rungs. Always place the ladder on a firm and flat base. Secure the ladder at top and bottom. If you can't secure it at the bottom, ask someone to foot the ladder. Desks and chairs. Using desks and chairs to work at height is extremely unsafe and should never be done. Swivel chairs are extremely dangerous when used as a step. Fixed installations. Climbing on machines or racking to gain height for working is dangerous. They are not designed for people to climb on, and you could be breaking the law. Don't do it. Preventing slips, trips and falls is not difficult. It's based on safe working practices and just plain old common sense. Common sense can mean fewer accidents, less suffering, fewer working days lost, increased production and increased profit. Common sense also helps save lives. Manual handling. Lifting, carrying, pushing and pulling are things we do every day without thinking, but these manual activities are one of the greatest causes of industrial injury within the workplace. If we think again about our little friend, we should realise that we shouldn't put ourselves into a dangerous situation. There are many things that you need to remember when thinking about the 4 categories of manual handling. Lifting. Stop and think. If you don't feel you can lift it, don't. If, however, you feel you can, place yourself in a good position, bend the knees and keep your back straight. Take a grip on the load and start to lift in a smooth upward movement. If you think at the start of the lift that the load is too heavy, don't continue. When you arrive at your destination, you need to reverse the lifting procedure to put your load down. Carrying. When carrying, keep the load close to your body and always maintain control. If there is one side of the load that is heavier than the other, then the heavier side should be closest to your body. Pushing. There are many products designed to help you move loads, from pallet trucks to wheelbarrows. However, the techniques are the same for all. Having checked that the route you are going to take is clear from people and obstructions, take a firm grip of the handle or handles, take the weight of the load, lean forward and use the power in your legs to push off. Pulling. Pulling is the least acceptable method of moving a load, but sometimes it's just unavoidable. If you find that you have to pull a load, maintain a straight back, grip the trolley or truck firmly, take the weight and use the power from your legs to start the movement slowly, smoothly and in a controlled manner. To recap, always use the correct technique and remember, manual handling is your last resort. Use a mechanical aid if you can. We will now move on to possibly the most important aspect of health and safety. Fire safety. Fire can have devastating effects. It kills, injures, destroys property and destroys business. Under the law, your employer has a duty to undergo a range of fire prevention and risk reduction procedures such as fire risk assessment, regular and adequate fire training of staff, safe and adequate means of escape,
installation of fire safety equipment and fire emergency procedures. It can be reasonably easy to reduce the risk of a fire. Simple housekeeping seriously reduces the risk of a fire breaking out. It's usually when negligence takes place that fire hazards develop. The accumulation of rubbish is a potential fire hazard and is unnecessary. If you see a situation which you feel is a potential fire hazard, tell your supervisor or designated fire officer. When you start work either for a new company or in a new building, you must find out where the emergency exits are located and also where any fire extinguishers are positioned, and take notice of fire safety signs. You also need to know where your fire assembly point is. During a fire emergency, there are several important things that you need to do. Raise the alarm. Make sure the alarm has been raised. Don't assume that someone else has done it. Contact the emergency services. Some systems are linked directly to the fire brigade. If yours is not, call them as soon as it is safe. Evacuate the building. Only fight the fire if it is safe to do so. If it is safe, make sure you select the correct extinguisher. Red, water. For use with fires such as wood, textiles and paper, never on electrical fires. Black, CO2. Very good general purpose fire extinguisher, especially electrical fires. Blue, dry powder. Very good general purpose fire extinguisher, can however leave deep-seated fires to smoulder only to reignite later. Cream, foam. Suitable for most flammable liquid fires. If it is not safe to fight the fire, leave immediately. Don't stop to pick up any personal items and never return to a burning building. If you can, shut doors and windows in order to starve the fire from the oxygen it needs to spread. The next subject we will look at is COSH, or Control of Substances Hazardous to Health. COSH. Hazardous substances in the workplace are a potential threat to our short and long-term health. Every year there are hundreds of serious accidents involving hazardous substances, and in some cases leading to long-term permanent injury or illness, and in some cases even death. What is a hazardous substance? Hazardous substances come in many different forms, such as liquids, solids, gases, powders, dusts, bacteria and viruses, and vapour and fumes. All of these are equally dangerous and can affect many parts of your body. They could affect your skin. Skin can be burned, develop rashes, or absorb substances. Heart. The heart can be damaged by a wide range of substances, such as metal fumes that could have been inhaled. Lungs. Many substances that can be inhaled will damage your lungs. Kidneys. A lot of substances that get into your body will be filtered through your kidneys. During that process, you can suffer damage to these vital organs. Nervous system. Your nervous system is vital for your survival. Hazardous substances can have a deadly effect. As an employee, you must follow the safe working practices laid down by your employer. It is also up to your employer to make sure that if your job requires it, you have relevant training and instruction. The most important thing for you to remember whilst thinking about COSH is your personal protection. If a job is a risk to your health, then you must make sure that these risks are monitored by competent staff. You must also be provided with and wear the correct personal protective equipment, PPE. This is our next subject. PPE. The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992 states that every employer shall ensure that suitable personal protective equipment is provided to his employees who may be exposed to a risk to their health and safety.
PPE is available to protect all parts of your body, including your eyes, ears, and respiratory system. The selection of PPE should be appropriate to the task and hazards it may present. The following criteria should be taken into consideration when choosing PPE for a particular job. The protective equipment should be suitable for the job, and it should give the user the right level of protection. It should take into account the needs of the user, that is, consideration to comfort and movement, and it should also be used and designed for the type of hazard that you're working with. As well as this, PPE needs to conform to British standards, taking into account specific regulations and specific job requirements. There is personal protective equipment to cover every part of the body. Head, hard hats and hairnets. Eyes, goggles, safety glasses or full face protection such as welding masks. Noise and your hearing, ear defenders or earplugs. Inhalation of fumes, dust masks, breathing apparatus and full face shields. Hands and arms, gloves, gauntlets, chainmail gloves. Upper body, high visibility jackets, overalls, thermal clothing, harnesses. Lower body, protective trousers, knee pads. Footwear, strengthened toe caps, slip-resistant soles. Specialist disposable gear. Certain PPE is meant as single wear only or disposable after use. It is vital that these types of PPE are only used once. They may present a contamination risk to you or other people if reused. Use it and dispose of it properly. Electrical safety. Electricity is one of the most dangerous things that you will come into contact with in your working life, but something most people use every day. There are certain do's and don'ts when you work with electricity. Report any faults immediately to your supervisor. Only work with properly connected and tested equipment. Pay attention to all safety signs. Ensure that any equipment you use is properly maintained. Inspect any electrical equipment, cables and connections before switching on. Only use CO2 fire extinguishers when fighting electrical fires. Don't overload circuits and sockets. Never work with poorly maintained or faulty equipment. Don't use electrical equipment in damp or wet conditions. Don't work on any equipment that you have not been trained on. Don't make your own repairs, leave them to qualified electricians. That brings us to the end of the basics of health and safety. I hope we have proved that health and safety is not something that you need to be scared of, and thinking simply about a situation often shows us what we need to know. Seterusnya adalah berkenaan dengan laporan kemalangan dan kecederaan. Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, satu laporan perlu dibuat di mana laporan pemeriksaan hendaklah ditulis oleh ahli jawatankuasa dan perlu disemak oleh lain-lain jawatankuasa kumpulan pemeriksaan. Laporan dibuat beberapa salinan. Satu salinan dihantar kepada Jawatankuasa Keselamatan untuk ulasan dan simpanan. Satu salinan disimpan oleh Jawatankuasa dan satu salinan dihantar kepada penyelia bahagian tempat kerja yang dilaporkan. Salinan untuk penyelia ini mengandungi cadangan-cadangan untuk diambil tindakan. Dan salinan ini juga diberikan kepada mereka yang bertanggungjawab untuk memperbetulkan keadaan yang dilaporkan. Laporan yang dibuat adalah cukup lengkap dan boleh dipahami oleh orang yang membacanya. Dan setiap tempat-tempat yang diperiksa hendaklah dinama atau dinomborkan dengan tepat. Dan segala butir-butir operasi hendaklah diistilah dengan betul.
dan sesuatu keadaan atau kerja yang tidak selamat hendaklah diterangkan dengan teliti. Sekian, sehingga berjumpa lagi.